Hi guys, apengam ngok video kana takam apengam lupa dong. Happy New Year. Video se clear ma blend dong. Agak six ko party rokap gedan. Ngol kidu silo domang. Ngol oinu dino adoya kidu date dem fix mara na. Kidu oinu dino doya se domabo. Mayim dolai ekdom domotsula. Bhagorla rungku. Main कम से कम दुटा आरेटा बजी जो पर मुल दादा दुतो और कसिलो रकम पता रखेला मंदिर के गिला लांकुला हाचक दु लांकुला सुपा पिंड को पमना डिम आनिक भाजी बितो मानी दा आकाशक दय पमना और कंगो दाली दयबो ना सीमा सेलो अंगरा दयबो ngo दाली को की दय ओ मानी दा डिम को की दय aku yumani be midang aku dokap gupanam ko dong ngolo biro pakamlo Ram dokap ge bo jitia ampil ongadinam la tama bona mai mosin dokam pai duk doen amnar ke pila lupa ru bona ngokana takam viewers sapura mako luten ko happy new year 2025 apun ka sin manam ke puron pa lagira apun asan polu pa lagira ado bona ar ke supak to ya apin saktak bo ar ke so mani dem dim bhaji bitu ngodoya dali angara dali angarang doya notun bosor angkabong notun agum ludubong ye Ni to mungkin mamodong deh amu kabe. Omanya dok TV kalung le. Maim kungum makso soto video bonai la to mango mobile sam video to binai ka to ma ngaga makso ram so sie mulo ngom video ram to biene bila to ma bona metero hat kon heno sidi dhwa अलग है ना सुखी मत होता है अपना आते हो हाँ